Ah, soy Taki-son Crown Master de Corea. Mucho gusto. 오늘은 제가 인공지능을 통해서 통역을 시키고 여러분과 함께 소통을 해보려고 합니다. Hola, voy a intentar que la inteligencia artificial traduzca y comunicarme con ustedes. 우리가 이 방법을 처음으로 시도해 보기 때문에 약간 착오가 있을 수도 있어요. 인공지능이 아직 완벽한 건 아니거든요. Como es la primera vez que intentamos este método, podría haber algunos errores. La inteligencia artificial no es perfecta todavía. 네, 제가 통역을 시킬 때 약간의 리드 타임이 있을 수 있어요. 왜냐하면 인공지능이 이해하고 통역하는 데 시간이 조금 걸립니다. Puede haber un pequeño tiempo de espera cuando traduzca, porque la inteligencia artificial tarda un poco en comprender y traducir. 네, 지금 약간 울린 현상이 있는데요. 듣기는 괜찮으세요? Ahora hay un poco de eco. ¿Se escucha bien? 지금 뒤에 보이는 그림은요, 이과수 폭포예요. 제가 직접 찍은 사진이거든요. 어때요? 멋지죠? La imagen de fondo son las cataratas del Iguazú. Es una foto que tomé yo mismo. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es espectacular? 제가 이 사진을 직접 찍었다고 하니까 사람들이 저거는 위에서 찍은 사진인데 어떻게 네가 찍었냐 이렇게 의심을 하는 사람들이 많아서요. 오늘은 제가 증거를 보이도록 하겠습니다. 이건 제가 찍은 거 맞고요. 헬리콥터를 타고 가서 찍은 겁니다. Como dije que la tomé yo mismo, hubo muchas personas que sospecharon, preguntando cómo pude tomarla desde arriba. Hoy mostraré la prueba. Es verdad que la tomé yo y fui en helicóptero para tomarla. 네, 저는 애터미를 하면서 전 세계를 여행을 하면서 저희 파트너들과 함께 애터미 사업을 정말 즐겁게 하고 있고요. 지금 사진들은 최근 5년 동안 제가 주로 라틴 아메리카에서 활동하면서 찍은 사진들입니다. 한번 함께 감상하시죠. Sí, disfruto mucho el negocio de Atomy, viajando por todo el mundo con mis socios. Estas fotos son de los últimos 5 años, donde principalmente he estado activo en Latinoamérica. Veámoslas juntos. 네, 저기는요 크루즈도 나오는데 제가 저 크루즈 타고 찍은 사진은 로얄 마스터 승급 때 여행 간 거고요. 이제 올 8월 달에 제가 크라운 마스터 승급 여행을 또 크루즈를 타고 가게 되었습니다. Sí, ahí también sale un crucero. La foto la tomé durante el viaje de ascenso a Royal Master. Y este agosto tendré el viaje de ascenso a Crown Master también en un crucero. 네, 저는 애터미를 만나기 전에는요 삼성전자에서 한 10년 정도 근무했습니다. 10년 정도 근무하다가 어느 날 보니까 인터넷 세상이 온다는 거예요. 시대가 바뀌었다는 겁니다. 그래서 저는 회사를 그만두고 나와서 인터넷 쇼핑몰 회사를 설립해서 사업을 시작하게 됐어요. Antes de conocer Atomy, trabajé en Samsung Electronics por aproximadamente 10 años. Después de unos años, me di cuenta de que llegaba la era de Internet, que los tiempos estaban cambiando.
Por eso dejé la empresa y fundé una empresa de centros comerciales en línea y comencé mi negocio. 시대의 흐름에 딱 맞춰서 시작한 사업이라 저는 생각했던 것보다 더 크게 성공을 거둘 수 있었고요. 그때 제 나이가 36살이었습니다. 30대에 성공을 거두면서 정말 경제적으로는 굉장히 여유로운 삶을 살 수 있게 되었습니다. Al ser un negocio que comencé justo con la corriente de los tiempos, pude tener un éxito mayor de lo que esperaba. Y en ese momento tenía 36 años. Al tener éxito a los 30, realmente pude llevar una vida muy holgada económicamente. 제가 어렵게 살 때는요, 돈만 많이 벌면 좋을 줄 알았어요. 근데 막상 제가 성공하고 나서 돈을 많이 벌게 되니까 그 다음에 다른 욕심이 나더라고요. 이 돈을 내가 어떻게 하면 지킬 수 있지? 라는 것과 내가 계속 일하지 않고도 좀 여행을 다니면서도 돈을 계속 벌 수는 없을까? 이런 두 가지 욕심이 생기더라고요. Cuando pasaba dificultades, pensaba que bastaría con ganar mucho dinero, pero cuando realmente tuve éxito y gané mucho dinero, surgieron otras ambiciones. ¿Cómo puedo mantener este dinero? ¿Y cómo puedo seguir ganando dinero mientras viajo sin necesidad de trabajar constantemente? Esas fueron las dos ambiciones que surgieron. 그런데 우리가 주변을 돌아보면 내가 일하지 않고도 돈이 저절로 들어오는 그런 시스템 소득을 얻기는 굉장히 어렵다는 걸 알게 됐고요. 그렇게 10년 동안 제가 찾아다녔는데 저는 결국 못 찾았습니다. Me di cuenta de que es muy difícil encontrar un sistema de ingresos que te permita ganar dinero sin necesidad de trabajar constantemente. Y busqué durante 10 años, pero finalmente no pude encontrarlo. 그런데 집에 살림만 살던 와이프가 자기도 돈을 한번 벌어보겠다고 나가서 사업을 한다는 거예요. 그래서 만난 것이 바로 애텀이라는 사업이었습니다. 근데 저는 제 와이프가 돈을 벌 거라고는 생각하지 않았어요. 왜냐하면 와이프는 돈을 한 번도 벌어본 적이 없는 돈 쓰는 전문가였거든요. Pero mi esposa, que solo se dedicaba a las labores del hogar, dijo que también quería ganar dinero y salió a emprender. Y lo que encontró fue este negocio de Atomy. Pero yo no creía que mi esposa pudiera ganar dinero, porque ella nunca había trabajado, solo sabía gastar dinero. 네, 그래서 제가 와이프가 한 1년 동안 애터미를 할 동안 저는 전혀 관심이 없었어요. 그런데 1년이 지나고 난 다음에 와이프가 어느 날 제게 와서 자기가 한 달에 한 4만 페소 정도 돈을 번다는 거예요. 제가 깜짝 놀라서 도대체 어떤 사업인지 궁금해졌습니다. 그래서 그때부터 한 3개월 동안 아토미에 대해서 진짜 열심히 알아보게 되었습니다. Sí, por un año no tuve ningún interés en lo que hacía mi esposa con Atomy. Pero después de un año, mi esposa vino y me dijo que ganaba alrededor de 40,000 pesos al mes. Me sorprendí mucho y sentí curiosidad por qué tipo de negocio era. Así que desde entonces investigué diligentemente durante 3 meses sobre Atomy. 그래서 제가 애터미를 알아보고 이 사업이야말로 내가 10년 동안 그렇게 찾아 헤매던 바로 그 사업이구나 라는 것을 알고 아토미에 올인하게 되었습니다. Fue entonces cuando me di cuenta de que este era el negocio que había estado buscando durante 10 años y me dediqué por completo a Atomy. 여러분들이 시스템 소득이라고 하면 여러 가지가 있겠지만 가장 먼저 생각나는 게 부동산입니다. 내가 부동산을 사서 월세를 받는 거죠. 아니면 주식에 투자하는 겁니다. 주식에 투자해서 배당금을 받거나 주식이 오르면 내가 그걸로 생활비를 쓸 수 있는, 이게 내가 일하지 않고도 저절로 돈이 들어오는 대표적인 시스템 소득인 것은 맞습니다.
Cuando la gente piensa en un sistema de ingresos, hay varias cosas, pero lo primero que viene a la mente son los bienes raíces. Comprar una propiedad y recibir un alquiler, o invertir en acciones. Invertir en acciones para recibir dividendos, o cuando las acciones suben, puedes usarlo para tus gastos diarios. Estos son ejemplos típicos de un sistema de ingresos que genera dinero sin necesidad de trabajar constantemente. 그런데 우리가 보통 여러분들도 그렇지만 주식은요, 내가 사면 내려요. 내가 팔면 오르더라고요. 오케이. 주식은요, 내가 사면 내려요. 내가 팔면 올라요. 그래서 주식이라는 게 참 힘들더라고요. 그래서 주식을 통해서 내가 시스템 소득을 올린다는 것은 정말 불가능하다는 걸 저는 알았습니다. Ok, con las acciones, si las compro, bajan. Si las vendo, suben. Por eso realmente es muy difícil lo de las acciones. Así que me di cuenta de que es imposible ganar dinero a través de un sistema de ingresos con las acciones. 그래서 저는 부동산 투자를 했습니다. 그래서 땅도 사고 건물도 샀는데요, 내가 산 땅은 절대로 안 올라요. 내가 산 건물은 임대료도 안 나가서 월세 수입도 안 들어오더라고요. 그래서 저는 다른 방법을 찾기 시작했습니다. Así que invertí en bienes raíces. Compré terrenos y edificios, pero los terrenos que compré nunca subieron de valor. Y los edificios ni siquiera me generaban ingresos por alquiler. Así que empecé a buscar otras opciones. 제가 애터미 사업을 하게 된 진짜 이유는요, 직접 애터미를 알아봤다는 겁니다. 그런데 애터미를 알아보러 갔는데 회장님께서 강의를 하시더라고요. 절대 품질의 제품을 절대 가격에 팔겠다는 겁니다. 저는 사실 한 번도 들어보지 못한 말을 그 강의에서 듣게 되었습니다. La verdadera razón por la que empecé el negocio de Atomy fue porque lo investigué directamente. Pero cuando fui a investigar Atomy, el presidente dio una conferencia y dijo que vendería productos de calidad absoluta a un precio absoluto. La verdad, nunca había escuchado tales palabras en esa conferencia. 박한길 회장님은요, 칫솔이 어떻게 절대 가격에 팔 수 있는지에 대해서 직접 설명하시는 것을 들었습니다. 저는 유통 전문가였기 때문에 그 강의를 들으면서 와, 이건 진짜다. 이게 사실이고 그렇다면 내가 그렇게 찾던 바로 그 시스템 소득을 올릴 수 있는 비즈니스를 만났다고 확신했습니다. Escuché al presidente que explicaba cómo podían vender un cepillo de dientes a un precio absoluto. Como yo era un experto en distribución, al escuchar esa conferencia pensé, wow, esto es real. Y tuve la certeza de que había encontrado el negocio que había estado buscando durante 10 años para lograr ese sistema de ingresos. 그리고 회장님 강의에 보면요, 절대 품질의 제품을 절대 En la 가격에 파는 conferencia del 것을 presidente, 네, 절대 품질의 제품을 절대 가격에 팔아서 고객을 성공시키겠다는 겁니다. 저는 기업의 경영 목표가 보통 돈 버는 일이었는데 돈을 버는 게 아니라 함께하는 고객을 성공시키겠다는 창업자의 강의를 듣고 정말 깊은 감명을 받았습니다. sí, se trata de vender productos de calidad absoluta a un precio absoluto, para que los clientes tengan éxito.
Para mí, el objetivo principal de la empresa era ganar dinero, pero escuchar al fundador que decía que ya que los clientes que lo acompañaban tuvieran éxito, me conmovió profundamente. 절대 품질의 제품을 절대 가격에 판매할 수 있는 시스템을 가지고 있는 회사, 고객을 성공시키겠다는 창업자가 있는 그런 회사, 이 회사에서 나는 꼭 성공할 수 있다고 확신했고, 그 성공을 통해서 제가 시스템 소득자가 되고, 그리고 많은 저와 함께하는 사업자들과 함께 성공할 수 있다는 것을 확신했어요. Una empresa con un sistema capaz de vender productos de calidad absoluta a un precio absoluto. Una empresa con un fundador que quiere que los clientes que lo acompañan tengan éxito. Tuve la certeza de que en esta empresa yo podía triunfar, convertirme en un sistema de ingresos y que muchos de los empresarios que me acompañaban también podrían lograrlo. 여러분들도 다 많이 아시겠지만 오늘 처음 오신 분들에게 꼭 해줄 말이 있습니다. 우리 애터미는요, 무한 단계 무한 누적이에요. 회원 가입할 때 아무런 조건이 없습니다. 그래서 내가 가입시킨 사람이든 그 소개로 가입된 사람이든 내 그룹에서 일어나는 모든 매출은 나에게 커미션으로 돌아온다는 사실입니다. Como muchos de ustedes saben, pero para los que están por primera vez hoy, tengo algo que decirles. Nuestro Atomy tiene un sistema de niveles ilimitados y acumulación ilimitada. No hay ninguna condición para registrarse como miembro. Así que, ya sea que hayas registrado a alguien directamente o que se hayan registrado a través de referencias, todas las ventas de tu grupo se acumulan para ti como comisión. 그래서 지금까지 여러분들이 해왔던 사업은요, 내가 잘나야지 성공하는 사업입니다. 그런데 아토미는 그렇지 않아요. 소개로 나와서 누군가 잘하는 사람이 나오면 나도 성공할 수 있는 비즈니스이기 때문에 모두가 함께 성공할 수 있다는 사업이라서 저는 너무 마음에 들었고 더욱더 열심히 해서 지금 이렇게 큰 성공을 이루게 되었다고 생각합니다. 제가 잘나서 성공한 게 아니라 애터미 시스템을 잘 만났기 때문에 나는 성공했다고 생각합니다. El negocio que han estado haciendo hasta ahora es un negocio en el que deben ser buenos para tener éxito, pero Atomy no es así. Como se trata de un negocio que surge de referencias, si alguien de tu grupo es bueno, tú también puedes tener éxito. Por eso me gustó mucho este negocio y trabajé más duro y creo que ahora he logrado un gran éxito. No creo que haya tenido éxito porque yo sea bueno, sino porque encontré el sistema adecuado de Atomy. 네, 저는 한국어밖에 할 줄 몰라요. 다른 언어를 할 줄 아는 게 없습니다. 그런데 애터미는 글로벌 원서브라 제 파트너들이 자꾸 외국에서 나오는 거예요. 얼마나 신기한 일입니까? 제가 말을 할 줄 몰라도 제 파트너들이 글로벌로 나와서 현재 애터미는 27개국에서 사업을 하고 있고요. 54개국 정도에서 수당을 받을 수 있습니다. 그리고 저도요, 샤론 로즈 마스터 이상의 성공자가 있는 국가가 12개국에 나와 있어요. 이렇게 성공하게 될 수 있었던 것은요, 보세요, 제 능력이 아니라는 게 확실하죠? Yo solo hablo coreano, no sé ningún otro idioma. Sin embargo, Atomy es un sistema global, por lo que mis socios siguen saliendo de países extranjeros. ¿No es muy sorprendente? Aunque no pueda hablar idiomas, mis socios están creciendo a nivel global. Y actualmente, Atomy opera en 27 países y se pueden cobrar comisiones en aproximadamente 54 países. Y yo también tengo socios que son maestros de Sharon o superiores. 제가 이렇게 성공할 수 있었던 것은요, 시대의 흐름에 맞춰서 사업을 했기 때문입니다. 우리 애터미는요, 이 시대의 흐름에 딱 맞는 비즈니스예요. Ok,
Mis éxitos se debe a que empecé a hacer el negocio siguiendo la corriente de los tiempos. Atomy es un negocio que encaja perfectamente con la tendencia actual. 애터미는요, 인터넷 시대에 탄생한 겁니다. 만약에 인터넷이 없었다면 애터미도 없었을 거예요. 그런데 애터미가 진짜 크게 성공할 수 있었던 것은 바로 모바일 시대, SNS 시대가 왔기 때문입니다. 그래서 굉장히 저렴한 비용으로 많은 사람들에게 애터미를 알릴 수 있었던 거예요. Atomy nació con la era de Internet. Si no hubiera habido Internet, Atomy no existiría. Pero la razón por la que Atomy pudo triunfar en grande fue por la llegada de la era móvil y el SMS. Pude dar a conocer Atomy a muchas personas con un costo muy bajo. 자, 이제 지난 20년 동안은요, 글로벌 시대였어요. 그래서 애터미는 아까도 말씀드렸다시피 27개국에 나가 있는 글로벌 비즈니스를 할 수 있게 되었고요. 이제 여러분들이 가장 많이 듣게 된 바로 인공지능 시대가 열리게 된 겁니다. Ahora, durante los últimos 20 años, ha sido la era global, por lo que, como mencioné antes, Atomy ha podido llevar a cabo su negocio global en 27 países. Y ahora, la era de la inteligencia artificial ha comenzado, de la que todos ustedes han oído hablar mucho. 자, 인공지능 시대에는요, 아주 중요한 게 질문과 판단입니다. 인공지능이라고 해서 항상 정답만 얘기하는 게 아니에요. 얘가 거짓말도 참 잘합니다. En la era de la inteligencia artificial, las preguntas y el juicio son muy importantes. La inteligencia artificial no siempre dice la verdad, también miente muy bien. 그래서 우리는 함께하는 지성이라고 말씀드릴 수 있어요. 공동의 목표를 가진 사람들끼리 모여서 함께 판단한다면 좋은 판단을 할 수 있을 것이고요. 우리의 미션은 절대 품질의 제품이 절대 가격에 판매되고 있다는 이 사실을 인공지능에게 알게 만드는 것이 우리의 미션이라고 생각합니다. 그렇다면 이제 우리 애터미 사업은 인공지능 시대에 더 빠른 속도로 성장할 거라고 확신합니다. Por eso podemos decir que es una inteligencia colectiva. Si las personas con un objetivo común se reúnen y juzgan juntas, podrán tomar mejores decisiones. Y creo que nuestra visión es hacerle saber a la inteligencia artificial que los productos de calidad absoluta se venden a un precio absoluto. Si es así, estoy seguro de que nuestro negocio de Atomy crecerá aún más rápido en la era de inteligencia artificial. 자, 인공지능 시대는요, 수많은 직업들이 사라진다고 합니다. 자, 가장 먼저 사라지는 게요, 코딩 하시는 분들, 즉 프로그램을 짜는 사람들이 지금 직업을 막 잃고 있습니다. 그 다음엔요, 의사, 변호사, 자동차, 택시 드라이버, 우버 이런 직업들이 순서대로 사라지기 시작하고요. 앞으로 몇 년 이내에는요, 모든 교사가 사라질 겁니다. 그리고 심지어는 대학 교수님들도 몇 분만, 상위 클래스 몇 분만 남아있고 모두 인공지능으로 대체된다고 합니다. Se dice que en la era de la inteligencia artificial desaparecerán numerosos trabajos. Los primeros en desaparecer son los que se dedican a la codificación, es decir, los programadores. Luego, profesiones como médicos, abogados, conductores de automóviles, taxistas y Uber irán desapareciendo gradualmente. Y dentro de unos años, todos los profesores desaparecerán, e incluso la mayoría de los profesores universitarios, quedando solo unos pocos en las clases superiores, y todos serán reemplazados por inteligencia artificial. 불과 6개월 전만 하더라도요, 인공지능 시대에 사라질 직업이 뭐냐고 물었어요. 그런데 지금은요, 인공지능 시대에 살아남을 직업이 뭐냐고 묻는 시대가 됐습니다. 이제 인공지능 시대에는요, 남는 직업이라고는 인간이 해서 의미 있는 것만 남습니다. 예를 들면 골프 운동 선수 같은 것들이죠. 만약에 로봇이 골프 대회를 한다면 누가 가서 보겠습니까?
Miren, hace solo 6 meses se preguntaba cuáles trabajos desaparecerían con la llegada de la inteligencia artificial. Pero ahora estamos en una era en la que se pregunta cuáles trabajos sobrevivirán. En la era de la inteligencia artificial, solo quedarán aquellos que son significativos para los seres humanos. Por ejemplo, los jugadores de golf profesionales. Si un robot compitiera en un torneo de golf, ¿quién iría a verlo? 오케이. 네, 오케이. 그래서 살아남는 직업이 뭐냐에 대해서 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 오늘 여기 오신 분들은요, 처음 오신 분들 포함해서 벌써 애터미를 하고 있는 분들은 정말 가슴을 쓸어내릴 수 있어요. 정말 안도의 숨을 쉴 수 있습니다. 왜냐하면 애터미가 바로 인간이 해서 의미 있는 사업이기 때문에 인공지능 시대에도 절대로 없어지지 않는 게 바로 우리 애터미 사업이라는 거예요. Ok, entonces vamos a pensar en qué trabajos sobrevivirán. Los que están aquí hoy, incluidos los que vienen por primera vez, y los que ya están haciendo Atomy, pueden respirar tranquilos, pueden dar un suspiro de alivio, porque Atomy es un negocio que tiene sentido para los seres humanos, y por eso nunca desaparecerá en la era de la inteligencia artificial. 여러분들이요, 테슬라 자동차를 앞으로 살 겁니다. 그래서 출근을 하고 나면요, 그 차를 주차장에 세워 넣는 게 아니라 너 이제 나가서 택시 운전해서 돈을 벌어와, 이렇게 하면 차가 혼자 나가서 자율주행 택시로 변해서 사람들을 태우고 돈을 벌어 오게 됩니다. 그래서 우버라는 직업도 사라지고요, 화물차, 버스 기사들도 모두 사라지는 세상이 바로 눈앞에 왔다는 겁니다. 그런데 애터미는 그렇지 않아요. Miren, en un futuro comprarán un coche Tesla. Después de ir a trabajar, no lo estacionarán, sino que le dirán, ahora ve y conduce un taxi para ganar dinero. Entonces, el coche saldrá solo, se convertirá en un taxi autónomo y traerá dinero. Así desaparecerán los trabajos de Uber, camioneros y conductores de autobús. Ese es el mundo que está por llegar. Pero Atomy es diferente. 아토미는요, 인공지능 로봇에게는 절대로 아토미 코드를 주지 않습니다. 오로지 인간관계를 통해서만 여러분들이 수익을 올릴 수 있기 때문에 사람만 아토미 코드를 받을 수 있어요. 얼마나 다행스러운 일입니까? Atomy nunca dará el código de Atomy a los robots de inteligencia artificial. Solo los seres humanos pueden recibir el código de Atomy porque solo a través de las relaciones humanas se puede generar ingresos. ¿No es un gran alivio? 오케이. 인공지능 통역은요, 여기까지 마치고 이제 인공지능보다 더 능력 있는 송세진 스타마스터를 통역으로 모셔서 이제 우리가 어떻게 하면 애터미에서 멋지게 성공할 수 있는지에 대해서 강의를 이어나가도록 하겠습니다. De acuerdo. La interpretación con inteligencia artificial termina aquí. Y ahora continuarán una conferencia sobre cómo tener un gran éxito en Atomy con el intérprete Star Master Song Se-jin, que es más capaz que la inteligencia artificial. 자, 여러분들이 이제 애터미에서 어떻게 성공할 수 있는지에 대해서 앞에 다 들었지만 한 번 더 얘기해 보도록 할게요. Recientemente hemos escuchado cómo tener éxito en Atomy, pero vamos a hablar un poco más a profundidad sobre este tema para que todos puedan tener el éxito en Atomy. 여러분들이 애터미에서 어떻게 성공하는지 인공지능 제미나이나 챗GPT에게 물어보면 다 알려줍니다. 한번 따라해 보시면 다 성공할 수 있을 거예요. 그렇죠? La verdad que si ustedes piensan o quieren saber sobre cómo tener éxito en Atomy, simplemente pregunten a Gemini o al ChatGPT y la inteligencia artificial le va a decir exactamente lo que tienen que hacer para que puedan tener éxito en Atomy. Así que prueben la inteligencia artificial. 안 돼요? ¿No lo quieren probar?
그러면요 가장 기본적인 것부터 해보겠습니다. 첫 번째는요, 내가 애용자가 되고 그리고 좋은 제품이니까 주변 사람에게 알리고 또 그 사람도 다른 사람들에게 알릴 수 있도록 복제할 수 있는 거, 이게 애터미에서 성공할 수 있는 첫 번째입니다. Bueno, el primer paso para tener éxito en Atomy es que ustedes prueben los productos, se enamoren de los productos y se encariñen de cada uno de los productos y posteriormente recomendar a otras personas que hagan lo mismo. 두 번째는요, 시스템에 참여시키는 겁니다. 이렇게 석세스 아카데미라든가 원데이 세미나 여기에 참석하도록 계속 초대를 하는 거예요. Y el segundo paso es que ustedes participen dentro del sistema de Atomy, de estar invitando a los seminarios, a las reuniones, como las academias, para que sus socios vengan y vean y de esa manera se vayan duplicando su negocio. 그리고요, 줌 미팅을 활용하는 것도 굉장히 좋습니다. 왜냐하면 온라인에서 모이는 것은요, 시간과 비용을 아낄 수 있기 때문에 굉장히 좋은 시스템이라고 생각합니다. Además de eso, también pueden hacer reuniones por medio de Zoom, donde por la plataforma Zoom ustedes pueden economizar tiempo y traslado para poder conectarse de manera global con todo el mundo a través de línea. 그리고요, 센터에 모여서 함께 센터 시스템에 합류해서 일하는 것도 굉장히 중요합니다. 여러분 센터에 꼭 나가셔야 돼요. Otro de los pasos del sistema más importante dentro de Atomy es que ustedes asistan a los centros educativos, porque en los centros educativos les enseña, les capacita y les prepara, y es por eso de gran importancia que ustedes pertenezcan y asistan a un centro educativo. 그리고 세 번째는 바로 성공의 8단계입니다. 조금 전 시간에 배웠듯이 이 성공의 8단계대로 여러분들이 사업을 하면 모두 성공할 수 있다고 합니다. Y la tercera y la última sería los 8 pasos del éxito. Hace un rato atrás, nuestro Sharon Rose Master Ricardo Sánchez nos explicó sobre el tema de los 8 pasos del éxito. Es fundamental que ustedes lo apliquen para que su negocio le funcione bien. 자, 이제 여러분 다 배웠으니까 성공하러 가시면 되겠죠? Entonces ya sabemos la clave del éxito, ya nos falta solamente que logremos el éxito, ¿no? 싱? 그러면 가요? Entonces ya me voy. 그런데 이렇게 하면 성공한다고 생각했는데 해보면 성공이 안 돼요. Muchos dicen, ya tengo la clave del éxito, voy a empezar a trabajar como dicen, pero no todos logran el éxito, ¿sabían? 그래서 제가 성공한 비법에 대해서 지금부터 설명드리려고 하는데 한번 들어보시겠어요? Entonces yo voy a compartir a partir de ahora lo que a mí me funcionó para que ustedes tengan como referencia. ¿Quieren saber cómo fue, qué hice para poder tener éxito yo? 소리가 너무 작은데. Creo que no tienen tanta ganas de conocer mi éxito. 오케이, 좋습니다. Ok, vamos entonces. 우리가 하는 애터미는요, 휴먼 릴레이션십 마케팅이에요. 즉 인간과 함께 하는 겁니다. De que nuestro negocio realmente es un negocio de relaciones humanas. 그래서 사람을 만날 때 가장 먼저 보는 것이 표정입니다. 즉 인상이 좋아야 여러분 사업이 잘 됩니다. Entonces, cuando en el momento que tenemos el primer encuentro con una persona, lo primero que se refleja y se mira es el rostro. Y es por eso es muy importante cómo tú te presentas con tu expresión facial. 오케이, 여러분 지금부터 멋진 표정을 한번 지어 주시기 바랍니다. Okay, vamos entonces a hacer un ensayo de poner nuestro mejor rostro cuando estemos frente a alguien. A ver, pongamos nuestro mejor rostro. 지금 짓는 표정으로 좀 어려워요. Bueno, algunos de hecho no van a poder tener éxito porque no están poniendo su mejor rostro. 지금 여러분 표정은 이렇습니다. Algunos tienen el rostro todavía así. 자, 이런 표정으로 애터미 제품이 좋다고 얘기해봐야 상대는 여러분 말을 들어주지 않을 겁니다. Por más que le expliques bonito, le expliques de manera correcta la palabra de que Atomy es lo mejor, si tu rostro no cambia, no convences a nadie. 그러니까 여러분 아침에 일어나면 멋진 표정을 지으면서 셀카를 한 장 탁 찍어보는 거예요. Entonces, les recomiendo de que cada vez que se levantan en la mañana, se hagan un selfie y vean si realmente tienen el mejor rostro de su día.
그런데 여러분들은 셀카를 찍어서 볼 용기가 안 날 겁니다. 깜짝 놀랄 거거든요. Y algunos seguramente se va a poner selfie y no va a querer ni siquiera mirar su rostro porque no tienen un rostro de sonrisa. 자, 멋진 표정을 짓는 팁을 하나 알려드릴게요. Entonces le voy a enseñar un tip de cómo poner el mejor rostro de tu vida. 여러분들이 가장 행복했던 순간을 지금 떠올리세요. Ahora. 그리고 표정을 지으세요. Ahora piensen y traten de sacar en su memoria el recuerdo de cuál fue el momento más feliz de sus vidas. Y eso llévenlo a su rostro. 네, 아주 표정이 좋아졌습니다. Ahora sí, ya veo que todos van a tener éxito. 네, 그 표정을 계속 유지하면서 애터미 사업을 하세요. Ese rostro es lo que debe de mantener todo el tiempo para que tu negocio tenga éxito. 두 번째는요, 잘 듣는 겁니다. Y la segunda es saber escuchar al otro. 여러분 모임에 갔을 때 말을 많이 하는 사람이 좋아요? 잘 들어주는 사람이 좋아요? Ahora, cuando ustedes se van y se presentan, ¿le gustaría que le escuchen o la otra palabra solamente se pasa hablando y ni siquiera puso atención a lo que usted le dijo? 네, 여러분들은 그죠? 잘 들어주는 사람이 좋죠? A todos nos gustan que nos escuchen, ¿verdad? 그런데 왜 여러분들은 모임에 가면은 여러분부터 이렇게 나불나불 하냐고? Pero ¿por qué algunos van y nomás se pasan hablando solos sin escuchar ni siquiera una pequeña parte de la opinión del otro? 그러면 여러분들이 맺으려고 하는 그런 인간관계가 좋아지지 않는다는 겁니다. Si ustedes se van y nomás platican ustedes, se pasan hablando solos, por supuesto, no están conectando y no están construyendo una relación humana con la otra persona. 그래서 저도 처음에는요 가서 제가 먼저 말을 많이 했어요. 그랬더니 인간관계가 나빠지더라고요. 그래서 제가 깨달은 게요, 잘 들어주자였어요. Al inicio de mi negocio yo iba y me pasaba hablando, diciéndole todo de Atomy y nunca le escuchaba al otro. Y ¿saben qué? No me funcionó el negocio. Entonces cambié la estrategia y lo que fue es escuchar primero todo lo que la otra persona decía para conectar con ellos. 여러분 남의 얘기를 들을 때는요 리액션이 중요합니다. 그냥 들으라 그러니까 멍청하게 가만히 이렇게 있으면 말하는 사람이 재미가 없어요. 상대가 얘기할 때는 같이 리액션을 해주는 겁니다. 아 그래? 그렇구나. 이렇게 리액션을 해준다면 말하는 사람이 훨씬 더 즐거울 거예요. Cuando vas y escuchas a alguien, no se trata de que voy y escucho y estoy ahí sin tener ni una respuesta a los comentarios y a las pláticas de la otra persona, sino que uno tiene que crear la empatía y tener una interacción y de conectar a esa persona de que lo que te está diciendo, tú le estás escuchando y estás opinando sobre lo que él está explicando. 그리고요 상대가 얘기할 때 공감해주는 능력이 정말 중요하다고 생각합니다. Y la empatía es muy importante, saber expresar de acuerdo al comentario la empatía de respuesta correcta. 그래서 여러분들이 좋은 표정을 짓고 남의 얘기를 잘 들어주고 공감을 잘한다면 여러분이 이제 매력적인 사람이 될 수 있는 거예요. Entonces, ahora, si ustedes para construir una buena relación con las personas, ¿qué hay que hacer? Tener una buena expresión, el mejor rostro con la mejor sonrisa, escuchar a los demás y sobre todo conectar con empatía para que tu relación con la otra persona crezca y se fortalezca. 자, 매력적인 사람의 마지막 세 번째는요, 바로 칭찬을 잘하는 겁니다. Y la tercera es saber elogiar al prójimo, elogiar a la otra persona que tienes enfrente. 자, 지금 옆에 사람에게 칭찬 빨리 한번 해보세요. A ver, saquen un elogio a la persona que está a su lado. Rápido ahora, un ensayo. ¿Cómo le podrías elogiar? 오케이, 스톱. 자, 스톱. 오케이, 스톱. Ok, ya, demasiado elogio ya. Vamos a parar. 지금 칭찬을 하라고 하는데, 네네네. 네. 칭찬을 하라고 하는데 칭찬을 못해요. ¿Eh? 지금 칭찬하라고 하는데 칭찬을 잘 못합니다. 생각하고 있어요. 뭘 칭찬할까? De que de repente le decimos elogien al que está a un lado. No saben cómo elogiar. ¿Por qué? Porque están pensando, a ver, ¿qué le digo? ¿Qué lo digo? Y ya pasó el tiempo. 그래서 상대를 딱 보니까 귀걸이를 하고 있네. 그래서 이렇게 얘기했죠. 너 귀걸이 이쁘다. 이렇게. Entonces, tiene que ser espontáneo, rápido. Si ven a una persona que tiene un arete bonito, simplemente digan, qué bonito arete, me encantaría tener uno de estos.
그런데 듣는 사람은 이렇게 들리죠. 그래? 귀걸이 이쁘고 나는 별로라는 거지? Pero la persona que escuchó de que le elogiaste por su arete van a decir, ah, el arete es bonito, pero mi cara, ¿qué? Quiere decir que mi cara no es linda. 얼마나 성의 없는 칭찬인지 서로 다 알고 있어요. Entonces podemos darnos cuenta de que fue un elogio que no fue con la persona, sino por el accesorio nada más. 앞으로 여러분들은 이렇게 한번 칭찬해 보시기 바랍니다. Entonces, tenemos que ensayar mucho y, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. 와우, 너 귀걸이 보는 안목이 대단하네. En vez de decirle, qué lindo arete, decirle, wow, tienes una capacidad impresionante de escoger aretes tan bonitos para tu rostro. 그러면 네, 그러면 너는 귀걸이 보는 안목도 대단하고 귀걸이도 예쁘고 둘이 잘 어울리고. Y seguido a eso le vas a decir, tu capacidad de escoger, tienes muy buen gusto, el arete te queda bien y sabes que tu rostro esplandece porque tienes un arete extraordinario. 그래서 저는 이렇게 칭찬을 잘하는 그런 기술을 한 20가지 정도를 잘 장착하고 사람을 만날 때마다 써먹기 시작했어요. Entonces yo trato de tener por lo menos entrenado en mí de 20 elogios que podría dar espontáneamente cuando vea a cualquier persona. ¿Para qué? Para que yo pueda conectar con la persona a quien estoy queriendo llegar con Atomy. 그래서 제가 모임에 나가면요, 동창회 모임 같은 데 가면 저희 여자 동창들이 저를 굉장히 좋아합니다. 칭찬을 잘하니까요. Entonces, eso me ha hecho la fama de que cuando voy a una reunión, inclusive reunión de excompañeros o reunión de líderes, donde sea, todas las damas se ponen feliz cuando me ven entrar a mí porque saben que le voy a elogiar a todas. 예. 자, 제가 점점 매력적인 사람이 돼 가니까요, 제가 말하는 애터미도 매력적인 상품이 되어 가더라고요. Entonces me vuelvo una persona muy atractiva también cuando llego a un lugar. Y saben que como soy una persona atractiva, por supuesto, Atomy se vuelve atractivo para todos. 그 다음에 칭찬은요, 과정을 칭찬하는 게 굉장히 좋습니다. Además de cuando estás elogiando a alguien, es importante que tú le elogies el proceso más que el final. 예를 들어서 샤론 로즈 마스터로 선급을 했어요. 그러면 샤론 로즈 마스터 선급을 너무 축하해, 정말 축하해, 이렇게 하는 것은 결과에 대한 칭찬입니다. Por ejemplo, cuando tú vas en un ascenso de maestría y le ves a un Sharon Ross Master, la mayoría que hace, ay, felicidades porque subiste a Sharon Ross Master. Lo único que estás haciendo es elogiar la conclusión final de lo que hizo esa persona. 당신이 네가 그렇게 먼 곳까지 파트너들을 후원하고 다니고 정말 밤늦은 시간까지 파트너 상담을 해주면서 그렇게 고생을 하더니 드디어 샤론 로즈 마스터까지 선급하게 되었구나. 이렇게 얘기하면 뭐예요? 과정을 칭찬하는 겁니다. Entonces, la manera correcta de poder elogiar el proceso es decirle, te he visto trabajar muy duro, te sacrificaste, realmente entregaste todo por tu gente, has dado todo por tu organización, por tu equipo, y eso te ha llevado a poder estar hoy siendo Sharon Ross Master. Te felicito por todo ese esfuerzo y ese trabajo. Entonces, el mismo elogio, pero con un concepto mucho más amplio. 그래서 칭찬받는 사람이 그 과정까지 알아봐주는 그런 칭찬에 대해서 진정성을 느낀다는 거예요. Entonces, la persona que recibe el elogio del procedimiento no solamente va a recibir un elogio final de una conclusión, sino el reconocimiento de lo que esa persona hizo y entregó para poder lograr a una meta que es realmente meritoria. Es diferente. 그래서 여러분들의 애터미 사업을 어떻게 하느냐도 중요하지만 이렇게 매력적인 사람이 사업을 했을 때 성과도 더 잘 나온다는 것을 기억해 주시면 좋겠습니다. Y es por eso todos deben de recordar en el momento de elogiar, saber qué pasó, qué hizo esa persona para poder tener esos resultados y elogiarle correctamente. 자, 여러분 인간관계 두 번째는요, give and take. 여러분 다 하시는 거죠? De que en las relaciones humanas todos tenemos el dar y el recibir, ¿verdad?
그런데 대부분의 사람들은 테이크 앤 기브 하지 않나요? Pero la mayoría de las personas lo que quieren es tomar, o sea, recibir primero antes de dar, ¿verdad? 네, 그런데 이런 분들도 있더라고요. 테이크 앤 테이크. Pero también hay personas que solamente quieren recibir y recibir sin dar nada a cambio. 아, 난 절대 못 줘. 받기만 할 거야. 네? 나는 절대 못 줘. 받기만 할 거야. De que hay alguna persona que diga, yo no puedo dar, solo quiero recibir y recibir. 아, 이런 분들은 애터미 사업하는데 힘들어요. De que personas que solo quieran recibir y no compartir y no dar nada, por supuesto su negocio no va a funcionar en Atomy. 아마 여러분 중에는 없을 거예요. Seguramente aquí no hay porque nadie levantó la mano. 그런데 오늘 제가 공개할 것은 이겁니다. Give and give. Pero lo que le quiero decir como clave para su éxito en Atomy es saber dar y volver a dar y seguir dando. 제가 이걸 실천에 옮겼더니요, 제 비즈니스가 정말 잘 되더라고요. En el momento que empecé a poner en práctica el dar y seguir dando continuamente, mi negocio empezó a crecer. 여러분들 할 수 있어요? ¿Es algo que todos podemos hacer? 네, 대답이 잘 안 나오죠? Ok, está bien entonces. 아, 네, 힘듭니다. Give and give 이거 힘든 거예요. De que no es fácil estar dando y dando. 자, 여러분 give and give 하시면 성공할 수 있습니다. 모두 할 수 있죠? De que el dar y dar te va a permitir llevar al éxito. ¿Todos podemos hacer? Sí. 네, 좋습니다. 그런데 여기서 끝이 아니에요. 사람들은요, 자기가 뭘 해주면 그렇게 생색내고 싶어 해요. Pero la verdad que la humanidad en el momento de dar y compartir siempre quieren presumir. Ese es el problema que tenemos. 그래서 받는 사람은요, 생색내는 게 싫어서 주는 것도 싫다고 해요. Entonces, si eres alguien presumido por estar dando, la otra persona que recibe ya no te va a querer recibir porque va a estar presumiendo que tú fuiste el que le diste. 그래서 여러분 애터미에서 성공하려면요, 이렇게 하시면 됩니다. Give and forget. Entonces, en Atomy lo que tenemos que hacer es dar y olvidar que dimos. 자, 모두 이거 할 수 있겠어요? Entonces, ¿podemos hacer eso de dar y olvidarnos que dimos? 예, 저는 give and forget 이걸 실천함으로써 제 사업이 진짜 잘 되기 시작하더라고요. Y ahora, cuando yo puse en práctica el estar dando y olvidarme de lo que di a los demás, el negocio empezó a prosperar más. 그런데 하나가 더 있습니다. Pero hay una cosa más, give and 뭘까요? es dar y, ¿qué sería? 네, give and thank you입니다. Es dar y saber agradecer que tú pudiste dar. 저는 지금도 바로 이 마지막 단계를 실천하기 위해서 굉장히 노력을 하고 있습니다. Y es algo que yo trato de practicarlo en mí, constantemente, el saber dar, compartir y sobre todo agradecer que pude darle a alguien algo. 제가 이걸 한 10년 동안 강의를 했는데요. 제 파트너 중에 성공한 사람들이 나중에 성공 에피소드를 얘기할 때 이 강의 얘기를 꼭 하더라고요. Ya tengo como 10 años que puse en práctica esto y doy mis charlas con mis líderes de Atomy y los líderes que ya han tenido éxito en Atomy siempre me comentan sobre esto, de que esto fue la clave que les tocó en su corazón de estar haciendo el negocio conmigo. 자, 여러분, 애터미는 시스템 소득을 우리에게 주는 멋진 비즈니스입니다. El negocio de Atomy es un negocio que nos permite tener ingresos sistemáticos. 인공지능 시대는 우리가 막을 수 없는 큰 흐름입니다. De que hoy por hoy la inteligencia artificial viene a arrasar con muchas acciones que nosotros repetitivamente hacíamos anteriormente. 지금 여러분들이 알고 있는 대부분의 직업은 인공지능으로 대치되어서 일자리를 잃게 될 겁니다. De que la mayoría de los trabajos que nosotros conocemos en un corto periodo hacia el futuro van a ir desapareciendo por el reemplazo de la inteligencia artificial. 여러분들이 아무리 새로운 직업을 찾으려고 해도 찾을 수 없다는 것을 느끼게 될 것입니다. De que a medida que va pasando los tiempos, ustedes van a notar cada vez más que hay menos trabajo por hacer de parte de ustedes, porque la inteligencia artificial va a ir reemplazando. 오늘 여러분들이 애터미를 만났다면, 지금 여러분들이 애터미 사업을 하고 있다면 여러분들은 진짜 행운합니다.
Si al día de hoy le ha tocado en su conciencia qué es el negocio de Atomy, ustedes están en el lugar correcto y en el tiempo correcto, porque va a empezar a transformar y darle una nueva oportunidad de vida para el futuro. 네, 저도 15년 전에는 이런 인공지능 시대가 올 줄 전혀 몰랐습니다. Hace 15 años atrás, cuando inicié el negocio de Atomy, ni siquiera tenía una imaginación de qué sería una inteligencia artificial. 저는 시스템 소득을 얻기 위해서 애터미 사업을 했는데요. 지금 보니까 인공지능 시대에 이것보다 더 좋은 직업이 없다는 것을 알고 정말 지금 행복합니다. Hace 15 años inicié el negocio de Atomy pensando en tener un ingreso sistemático, pero jamás imaginé que hoy por hoy estoy agradecido de haber arrancado este negocio de Atomy sabiendo de lo que está viniendo con el tema de la inteligencia artificial. 여러분들은 정말 좋은 제품을 절대 가격에 쓸 수 있는 이런 회사를 만난 겁니다. De que realmente ustedes se están encontrando con una empresa que ofrece los mejores productos al mejor precio para que ustedes puedan aprovechar la mayor calidad de beneficio, en costo-beneficio en sus vidas. 여러분들은 이제 매력적인 사람이 되려고 노력하면 됩니다. Ahora, lo único que falta es que ustedes trabajen en ustedes mismos para poder convertirse en personas atractivas para los demás. 이렇게 매력적인 사람, 멋진 표정을 가지고 여러분 주변에 있는 사람들에게 애터미 제품을 알리기만 하면 돼요. De que ustedes, al usar productos de buena calidad, por supuesto, van a empezar a transformar su apariencia en todos los aspectos, y ahora su rostro, su expresión, que se transforme teniendo buenos resultados, por supuesto, es cuestión de tiempo que se conviertan en personas atractivas. 그러면 여러분들은 3년, 5년 안에 경제적으로 자유로운 멋진 삶을 살게 될 겁니다. Y así compartir sobre Atomy con todo lo demás, y estoy seguro que en 3 a 5 años sus finanzas, sus ingresos van a transformar y volviéndose atractiva también financieramente. 더 멋진 것은요, 경제적인 자유보다 더 멋진 것은 시간으로부터 자유라는 겁니다. No solamente es atractivo financieramente, sino que va a ser atractivo por la libertad de tiempo que ustedes van a disponer frente a otros que no los tienen. 저희가 라틴 아메리카를 1년에 한 3개월에서 4개월 정도 순회하면서 여행도 하고 애터미 사업도 하고 있습니다. Cada año vengo de 3 a 4 meses por América Latina y estoy viajando, conociendo personas, trabajando con la red y además de estar disfrutando del turismo tan bello que tiene América Latina. 한국에는요, 저보다 돈을 많이 버는 친구들이 여러 명 있지만 그 친구들은 자기가 하고 있는 일을 놓고 이렇게 라틴 아메리카까지 와서 몇 개월씩 여행을 다닐 그럴 여유가 없어요. Tengo muchos amigos en Corea que tienen mucho más dinero que yo, son de personas empresarias que ganan mucho dinero, pero ninguno tiene la libertad de tiempo para venir a pasearse 3, 4 meses en América Latina o cualquier parte del mundo. 의사 친구들도 많고 변호사 친구들도 많은데요. 그 친구들은 놀아봐야 일주일 놀기가 힘들어요. Tengo muchos amigos que son médicos, abogados de renombre, pero ellos no podrían darse el lujo de dejar 3, 4 meses su trabajo de estar paseándose. Solamente sus vacaciones son de 1 semana o 10 días. 자기 사업을 하는 친구들도 돈은 많이 버는데 이렇게 몇 개월씩 자리를 비우면 회사가 망해버릴지 모른다는 거예요. De que le invito a mis amigos empresarios, vamos conmigo a América Latina o Latinoamérica, le invito para ir 3, 4 meses y ellos me dicen, no, mi empresa para cuando regrese va a estar quebrado. O sea, no pueden apartarse de su negocio para tener este tipo de libertad de tiempo. 그래서 제가 이 라틴 아메리카를 돌면서 사진 찍은 것을 우리 단독 단체방에 사진을 올리면요, 친구들이 부럽다고 막 제게 메시지를 보내요. Y como tengo un grupo de WhatsApp donde tengo a todos mis amigos de la infancia y de la sociedad, y cada vez que vengo por América Latina y empiezo a recorrer, empiezo a subir toda la fotografía de los lugares donde me voy paseando, y bueno, todos me dicen, qué envidia, me muero de envidia por querer tener la vida que tú tienes. 3년 전부터 꼭 놀러 가겠다는 친구가 몇 명 있는데 아직도 못 오고 있어요. De que tengo varios amigos que desde hace 3, 4 años me dicen, para el próximo año sí voy contigo, ¿sí? Para el próximo año sí voy contigo, pero no son capaces de dejar su trabajo porque no pueden.
그러면서 이번에도 제가 또 라틴 아메리카를 간다고 했더니 그 친구들이 내년에도 가냐고 물어보더라고. 내년에는 꼭 자기가 올 수 있다고. Este año decidí venir nuevamente a México y a Latinoamérica y todos me dijeron, este año quería acompañarte pero no puedo. ¿Vas a ir el siguiente año? Me preguntan todos. 그래서 제가 이렇게 얘기했어요. 걱정하지 마라. 너도 빨리 은퇴를 하고 나와 같이 애터미 사업하는 게 어때? 이렇게 얘기했어요. Entonces le digo, mira, todos los años voy a ir cuantas veces quiera. Así que trata de jubilarte lo más decente posible para que tengas tiempo y con lo que te queda tu jubilación, hagamos el trabajo de Atomy y viajemos juntos. 여러분들도 애터미에서 성공자가 되면 시간의 자유, 경제적 자유를 통해서 여행을 하면서 일을 할 수 있는 이런 멋진 삶을 살 수 있을 거라고 저는 확신합니다. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, en el momento que desarrollen el negocio de Atomy y logren alcanzar su libertad financiera, su libertad de tiempo, le va a acompañar de seguro y van a poder viajar y poder trabajar como yo lo estoy haciendo alrededor del mundo. 자, 시대의 흐름을 타고 하는 이 애터미 비즈니스를 통해서 우리 함께 성공합시다. Y nosotros justamente estamos en la hora de los tiempos donde prácticamente diría estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto y es ahí donde ustedes están en Atomy y juntos vamos a lograr el éxito. 자, 제가 메이크 임페리얼을 우리 함께 3번 외치도록 하겠습니다. Entonces vamos a finalizar diciendo Make Imperial 3 veces todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Make Imperial, Make Imperial, Make Imperial. Muchas gracias. Gracias.